Ayo guys, kita mau mukbang. Jadinya kopinya aku deh. Cinta. Tak idap baru bisa. Jangan. Papa ora tidak ngerokok. Sampe mau sing ngongkon nggo mantu sapa kok sampean? Ora gelem WA cah-cah. Awas aku ngonten. Ngonten? Iya. Peteng ngono to, Jong. Kanjene teko kono Padang. Ya guys, lagi makan guys. Mukbang. Tem. Coba tak lalai aku datang iki yang datang iki foto ae. Aku dintalin Gus Tembel. Gak ilang nomor enggak. Dan mesti telepono kene ngabar sampean. Kayak ibu. Saya foto ae. Orang emang dari ono. Lah ora kelas emang beda terus. Godhog kan boleh karena Kayak nek no WBR berarti 20.000 ini ya. nek gak 15. Iki no depri, Bro. Iki gak ana. Aku tumbas itu dia. Piro? Mangel. Lah sing tuk aja dianteno. Sudah edak. Tuk sekolahanku 3.000 nak. Sakmene Ora. Wili. 5.000 sakmene. Nah tuk sekolahanku Berarti sampai adole nek cuy. 5.000 berarti adole nang niku 10.000. Bar ngono dene tuku loro nemel. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tiga oh my god ya.
cobaan Mas. Nah, nanti Sarjono kayak orang rene. Nah iya. Pecel Mas kau. Turu kaya nek gak tak kira. Kek diomongi. Nice. Rang terus rapi tak kei. Rapi tak kei pedesnya. Tak kok pedes, ya pedes. Tahu. Sampai dia mau di ABC ya. Goblok ya. Goreng ini diwarai apem. Ya ora kok ngene kok tak kok. Itu kan di Pedes. 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 pateni ta iku. Pedes. Delok dah merah lo. Merah. Tuh merah, pedes. Sambel lagi. Kok. Ya, engko ngenteni ndak iku lho sik salat. Terus. Ye. Nah, Duduk. Enggak. Agak rasanya. Wes. Suapan terakhir guys. Yuk bantu tap yuk bantu tap. Pedes. Suapan terakhir guys. Kembali.